Minasan, konnichiwa. Perkenalkan, kami dari kelompok Chokai yang beranggotakan Wudirianti, Veronica, Nadia Aulia, Panca Uga, dan Bagus Hardika akan membahas mengenai soal Chokai GLPTN 3 2022. 問題1。問題1では、まず、質問を聞いてください。それから、話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。1番、男の学生と女の学生が話しています。女の学生は何をしなければなりませんか？佐藤さん、来週みんなで行く遊園地のチケットってまだ買ってないよね。うん、まだだよ。当日、みんな入り口のチケット売り場で買うって言ってたよね。うん。でも当日、朝は多分混むし、先にインターネットで買っておいた方がいいねって話になったんだ。一緒に行く川野さんがみんなの分も買ってくれるって。そうなんだ。チケット代は川野さんが払っておいてくれるから、直接渡してくれる？うん、わかった。川野さん、遊園地のチケットを安く買える割引券をもらったんだって。何人でも使えるらしいよ。そうなんだ。よかった。女の学生は何をしなければなりませんか？ Baik, pertanyaan yang pertama, Onna no gakusei wa nani o shinakareba narimasen ka? Apa yang harus dilakukan oleh mahasiswi? Pilihan jawaban yang pertama ada chiketo uriba ni chiketo o kai ni iku. Artinya pergi ke loket untuk membeli tiket. Pilihan kedua, interneto de chiketo o kau. Membeli tiket lewat internet. Pilihan yang ketiga, kawan-no-san ni okane o watasu. Adalah memberikan uang kepada kawan-no-san. Yang keempat, warai biki keng o morai ni iku. Artinya pergi untuk mengambil kupon diskon. Jadi, jawaban yang benar adalah ya benar, yang ketiga. Karena mahasiswi tidak membeli tiketnya sendiri, karena kawan-kawan yang membelikan tiket untuk semua orang lewat internet. Jadi yang harus dilakukan adalah memberikan uang kepada kawan-kawan. 2番、大学で男の留学生と女の先生が話しています。男の留学生はこの後まず何をしなければなりませんか？先生、すみません。私、奨学金の申請をしたいと思っていて準備してるんです。申請の理由を書く書類があって書いてみたんですけど、日本語がちょっと心配なので見ていただけないでしょうか。いいですよ。今見ましょうか？パソコンで書いたんですが、まずお願いをしてからと思っていたので印刷してきてないんです。そう。じゃあ、後でメールで送ってください。チェックして返信しますね。ありがとうございます。よろしくお願いします。それを見て、もし聞きたいことがあったら、また連絡をください。直接質問に答えますから、会う時間を決めましょう。わかりました。男の留学生はこの後まず何をしなければなりませんか？ Oke, lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu otoko no ryugakusei wa kono ato mazu nani o shinakareba narimasen ka? Apa yang harus pertama kali dilakukan mahasiswa asing? Ini udah kejawab banget lah ya. Jawabannya adalah gimana teman-teman? Ya, nomor 1, yaitu sorui o insat susuru, yaitu mencetak dokumen. Karena dari
Cokainya tersebut yaitu mahasiswa belum mencetak dokumennya sebelum mengirim lewat email. Dia harus mencetak dokumen itu terlebih dahulu. Nah, buat pilihan nomor kedua sendiri itu yaitu Sensei ni meru de sorui o okuru, yaitu mengirim dokumen ke dosen lewat email. Pilihan yang kedua, Sensei no meru ni henshin suru, yaitu membalas email dari dosen. Yang keempat, Sensei ni ai ni iku jikang o kimeru, yaitu menentukan waktu untuk menemui dosen. 3番、ケーキ屋で男の店長とアルバイトの女の人が話しています。女の人はいつもの仕事のほかに、今日何をしなければなりませんか？山下さん、今日、いつもの仕事以外にお願いしたいことがあるんだけど、お客さんから結婚式のお祝いで招待客に配るお菓子の予約が入っているんだ。クッキーを箱に入れて50箱準備するの手伝ってもらえる？はい。クッキーはもうできてるから、それを箱に詰めてもらいたいんだ。見本があるから、それを見て詰めていって。あ、その前に箱をまず組み立ててから詰めてくれる？わかりました。その後、箱を包みますか？私、自信がないんですけど。あ、それは他の人に頼むよ。リボンはできる？やったことないんですが。あ、そうか。わかった。また今度教えるよ。お願いします。女の人はいつもの仕事のほかに、今日何をしなければなりませんか？ Baik, lanjut nomor 3 ya. Ona no hito wa itsumo no shigoto no hoka ni kyo nani o shinakareba narimasen ka? Selain pekerjaan, biasanya apa yang harus dilakukan perempuan hari ini? Nah, kita bedah satu-satu ya. Buat pilihan jawabannya yang A ada hako o kumiteteru, artinya merakit kotak. I, kuki o hako ni ireru, itu memasukkan kue ke dalam kotak. U, hoshoshuru, artinya membungkus atau mengemas. E, ribbon o tsukeru, artinya memberi pita. Kira-kira yang mana nih teman-teman jawabannya? Ya, betul. Jawabannya nomor 1 yaitu pilihan A dan I. Jadi dia diminta membantu menyiapkan kue pernikahan. Tugasnya adalah merakit kotak terlebih dahulu, lalu memasukkan kue ke dalam kotak. 4番、市民センターで女の人が受付の男の人と話しています。女の人はこの後まず何をしなければなりませんか？来月、こちらのセミナー室を借りて、10名のダンスのグループで練習したいんですけど、申し込み用紙書いてきました。はい。あ、代表者のお名前がないですね。あ、すみません。はい、書きました。ありがとうございます。ご利用は初めてですか？はい。では、グループのメンバー全員のお名前と住所のリストをいただく必要があるんですが、こちら、その用紙です。あ、そうなんですか。名前はわかるんですが、住所はみんなに聞かないと。では、そうしていただけますか。リストを出していただきましたら、代表の方に利用の注意点と使用料についてご説明いたします。わかりました。また来ます。女の人はこの後まず何をしなければなりませんか？ Nomor 4, Ona no hito wa kono ato mazu nani o shinakareba narimasen ka? Apa yang harus pertama kali dilakukan perempuan setelah ini? Oke, untuk pilihan yang pertama, Deihyosha
No, namae okaku, menuliskan nama perwakilan. Yang kedua, menbaldenin ni yusho okiku, menanyakan alamat semua anggota. Yang ketiga, ryo no chuiten o kakunin suro, itu mencetak hal-hal penting dalam penggunaan ruangan. Yang keempat, shiorio o harao, itu membayar biaya pemakaian. Baik, udah pada tahu lah ya, jawabannya adalah nomor 2. Karena dia sudah isi formulir terlebih dahulu tapi belum ada alamat anggota grup. Jadi petugas minta dia mengumpulkan alamat semua anggota terlebih dahulu. 5番、大学の図書館で男の学生と図書館の人が話しています。男の学生はこの後まず何をしますか？すみません。20世紀の文学っていう本を探しているんですけど、ここにはないみたいで、調べたら他の大学の図書館にはあるみたいなんですけど、ここで申請して送ってもらうことはできますか？はい、できますよ。必要なページが分かっていれば、そこだけコピーを送ってもらえる場合もあります。あ、そうですか。全体を読みたいので本を借りたいんですが、届くまでにどのくらい時間がかかるんでしょうか？はっきり何日とは言えないんですが、1週間ぐらいかかることが多いですね。1週間もかかるんですね。文学の本なら、もしかしたら文学部の資料室にあるかもしれません。こちらでは調べられないので、行って聞いてみるのはどうですか？他の大学の図書館に申請する場合は、またこちらに来てください。わかりました。そうします。男の学生はこの後まず何をしますか？ 5. Otoko no gakusei wa kono ato mazu nani o shimasu ka? Apa yang akan dilakukan mahasiswa setelah ini? Oke, pilihan yang pertama, Hoka no deigaku no toshokan ni iku, pergi ke perpustakaan universitas lain. Hon no yusou o shinsei suru, mengajukan permintaan pengiriman buku. Hon no kopi o shinsei suru, mengajukan permintaan salinan atau fotokopi buku. Bungaku kubu no shiryoshitsu ni iku, pergi ke ruangan referensi Fakultas Sastra. Ini pasti kalian sudah bisa jawab ya. Untuk jawabannya adalah ya, nomor 4. Karena mahasiswa itu mencari buku yang tidak ada di perpustakaan biasa, tapi hanya tersedia di ruang referensi Fakultas Sastra. Jadi karena dia ingin membaca seluruh isi buku, maka dia harus pergi ke Fakultas Sastra tersebut. 6番、レストランで店長が店員に話しています。店員はこれからまず何をしますか？皆さん、今日は午後6時からパーティーの予約が入っていますので、今からテーブルの位置を変えます。椅子は使わないので、全員で倉庫に全部運んでください。その後、テーブルの花瓶を片付けてから、テーブルを壁まで動かして、床を掃除しましょう。掃除が終わったら、テーブルは壁に貼った図を見て並べてください。では、始めてください。店員はこれからまず何をしますか？Mondai 1 nomor 6. Pertanyaannya, Tei wa korekara mazu nani o shimasu ka? Apa yang akan dilakukan pegawai terlebih dahulu? Pilihan yang pertama, teiburu wo ugokasu, menggeser meja. Yang kedua, isu wo hakobu, mengangkat kursi.
Yang ketiga, kabingo kadaskeru, membereskan vas bunga. Yang keempat, yuka wo souji suru, membersihkan lantai. Jadi jawaban yang benar adalah yang kedua, yaitu isu wo hakobu. Kenapa begitu? Karena manajer pertama mengatakan bahwa kursi tidak akan digunakan, jadi semua harus mengangkut kursi ke gudang. Setelah itu baru membereskan vas bunga, menggeser meja, dan membersihkan lantai. Jadi tindakan pertama yang dilakukan pegawai adalah isuo hakobu atau mengangkat kursi. 問題2。問題2では、まず、質問を聞いてください。その後、問題用紙を見てください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。1番、日本語学校で先生と男の留学生が話しています。先生は今回、男の留学生にどんなアドバイスをしていますか？今回です。ジョンさん、スピーチ大会の練習、良かったですよ。前回、スピーチの紙を見ずに、前を見て話すようにと言いましたが、今日はよくできていましたね。ありがとうございます。ただ、急いで話していて、少しわかりにくかったです。もうちょっとゆっくりの方が聞きやすいですよ。時間内に話し終わるか心配で。練習して上手になりましたし、今の長さなら大丈夫ですよ。頑張ってください。わかりました。ありがとうございます。先生は今回、男の留学生にどんなアドバイスをしていますか？Mondai 2 nomor 1. Pertanyaannya, Sensei wa konkai otoko no ryugakusei ni donna advice wo shiteimasu ka? Pilihan yang pertama, mae wo mite hanasu. Lihat ke depan saat ada yang berbicara. Yang kedua, mou skoshi yukuri hanashi. Bicaralah sedikit lebih lambat. Yang ketiga, kimerareta jikan uchi ni hanashi o eru. Selesaikan pembicaraan dalam waktu yang ditentukan. Yang keempat, speech o michikaku suru. Buatlah pidato Anda menjadi singkat. Jadi, jawabannya adalah yang kedua, mou skoshi yukuri hanasu. Bicara lebih pelan. Mengapa? Yang pilihan pertama itu sudah disarankan waktu dia tampil sebelumnya. Jadi bukan saran kali ini. Karena pertanyaannya adalah konkai, kali ini. Jadi satu-satunya saran yang diberikan kali ini adalah agar berbicara sedikit lebih pelan. 2番、女の人と男の人が話しています。女の人は、この動物園のいいところは何だと言っていますか？女の人です。先月できた桜動物園。私、昨日家族で行ってきたんだ。広くて綺麗なんだってね。楽しかった？うん。小型の動物と自由に遊べるところがあって、近くで見られたり、触れたり、すごく良かったよ。そう、楽しめてよかったね。3歳の息子も喜んでたけど、私も楽しんじゃった。珍しい動物がいるとか、たくさんの種類の動物が見られるとかじゃないんだけどね。そうなんだ。
女の人は、この動物園のいいところは何だと言っていますか？Mondai 2 nomor 2. Pertanyaannya, Onna no hito wa kono doubutsuen no ii tokoro wa nani da to itte imasu ka? Apa yang dikatakan wanita itu tentang kebun binatang ini? Pilihan yang pertama adalah hirokute kireina tokoro, luas dan bersih. Doubutsu to asuberu baso ga aru tokoro. Ada area di mana Anda dapat bermain dengan hewan. Yang ketiga, Mezurashi doubutsu ga iru tokoro. Ada hewan langka. Yang keempat, doubutsu no shurui ga oi tokoro. Ada banyak jenis hewan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang kedua. Doubutsu to asuberu basho ga aru tokoro. Yaitu ada tempat bermain bersama hewan. Mengapa? Karena yang pertama, hirokute kireina tokoro. Ini disebutkan oleh pria, bukan poin utama dari si wanita tersebut. Jadi bukan jawabannya. Yang ketiga, wanita menyebut ini tidak ada. Jadi bukan alasan dia suka tempatnya. Yang keempat, juga tidak dikatakan menjadi keunggulan kebun binatang tersebut. Jadi jawaban yang tepat adalah yang kedua. Karena poin utama yang disukai wanita adalah bisa berinteraksi langsung dan bermain dengan hewan kecil. 3番、大学でテニスクラブの女の学生と男の学生が話しています。男の学生は女の学生にどんなアドバイスをしていますか？先輩、今度初めて試合に出るので頑張らなくちゃと思ってクラブがない日も大学に来て毎日練習してるんです。でも上手くなってるように思えなくて。試合2ヶ月後だったよね。はい。基本の練習をもっと増やした方がいいでしょうか？練習の内容は今のままでいいと思うよ。ただ、休まずに毎日練習すると疲れが溜まって練習の効果が出にくいよ。じゃあ、一日の練習時間を短くしてみます。練習しない日があるのは不安なので。いや、週に1日はテニスのことを忘れてしっかり休まなきゃ。練習しすぎて肘や肩を悪くする人もいるからね。わかりました。ありがとうございます。男の学生は女の学生にどんなアドバイスをしていますか？Mondai 2 nomor 3. Pertanyaannya, otoko no gakusei wa onna no gakusei ni donna advice wo shite imasu ka? Saran apa yang diberikan siswa laki-laki kepada siswa perempuan? Pilihan jawaban yang pertama, mainichi rensu suru, berlatih setiap hari. Yang kedua, kihon no rensu wo fuyasu, meningkatkan latihan dasar. Yang ketiga, ichinichi no rensu jikan wo herasu, mengurangi jumlah waktu latihan per hari. Yang keempat, shu ichinichi rensu wo yasumu, mengambil 1 hari libur per minggu dari latihan. Jadi pilihan yang tepat adalah yang nomor 4. Karena saran utama dari laki-laki adalah pentingnya untuk istirahat 1 hari penuh untuk mencegah kelelahan dan cedera. 4番、電話の自動受付で船の予約をした後、案内を聞いています。予約した船が出発するかどうか、いつ発表されますか？南大島行きの船のご予約、ありがとうございます。船は天気や波の状態により
出発が中止になる場合がございます。すべての船の出発は、当日の午前6時以降、ホームページまたはお電話で確認していただけます。電話番号は03-4567-8901です。午前6時から午前8時までは自動応答で、午前8時から午後8時までは係員がお答えいたします。予約した船が出発するかどうか、いつ発表されますか？Mondai 2 nomor 4. Pertanyaannya, Yoyaku shita fune ga suppatsu suru ka douka itsu happyou saremasu ka? Kapan diumumkan? Apakah kapal akan berangkat atau tidak? Pilihan jawaban yang pertama, Suppatsu no zenjitsu no gogo 6 ji. Jam 6 sore hari sebelumnya. Sehari sebelum keberangkatan. Yang kedua, Suppatsu no zenjitsu no gogo 8 ji. Jam 8 malam hari sebelumnya. Sebelum hari keberangkatan. Suppatsu no hi no gozen 6 ji. Jam 6 pagi di hari keberangkatan. Yang keempat, Suppatsu no hi no gozen 8 ji. Jam 8 pada hari keberangkatan. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang ketiga. Suppatsu no hi no gozen 6 ji. Jam 6 di hari keberangkatan. Karena informasi keberangkatan diumumkan mulai jam 6 pagi pada hari H melalui website atau telepon otomatis. 5番、男の人と女の人が話しています。女の人はどうして息子に水泳を習わせることにしましたか？息子さん、水泳を習ってるそうですね。うちの子にも何か習わせたいと思ってるんですけど、どうですか？楽しそうにやってますよ。今、小学生なんですが、幼稚園の時からやってます。息子さんがやりたいって言ったんですか？そうではなかったんですが、水泳は体力がつくと思って通わせ始めたんです。そうなんですか。水泳を始めてから、あまり風邪をひかなくなりましたね。それから始めてから気がついたんですが、自分に自信がついたみたいです。どんどん泳げるようになって。なるほど。水泳を始めてから勉強も頑張るようになったっていう話も他のお母さんたちから最近聞きました。うちの子は相変わらずですけど。女の人はどうして息子に水泳を習わせることにしましたか？Sugi wa Mondai ni Goban. Soal ini berisi percakapan tentang seorang ibu dan pria membicarakan anak sang ibu yang memulai berenang. Pertanyaannya adalah Onna no hito wa doushite musuko ni suie o narawaseru koto ni shimashita ka? Kenapa ibu itu memutuskan untuk mengajari anaknya berenang? Jawaban yang benar adalah Niban. Tairyoku o suke saseta kata kara. Karena si ibu ingin meningkatkan daya tahan tubuh anaknya. Alasannya dijelaskan langsung oleh dialog si ibu yang berkata, Suie wa taryoku ga suku to motte kayowase hajimatan desu. Saya mulai mengirimnya belajar renang karena saya pikir itu bagus untuk membangun daya tahan tubuh. 6番、日本語学校の先生が話しています。どのグループもインタビューで必ず聞かなければならないことは何ですか？
この町の店を紹介する活動ですが、来週はグループに分かれて先週決めた店にインタビューに行きます。商品を売るためにそれぞれの店で考えてやっていることを忘れずに聞いてください。その他の質問は先週グループで決めましたね。店で一番売れている商品とか開店前の準備など、それぞれ用意した質問をしましょう。いつ店を始めたかという質問を考えたグループもありましたが、古い店も多いのでびっくりするような答えが返ってくるかもしれませんね。どのグループもインタビューで必ず聞かなければならないことは何ですか？Sugiwa Rokuban. Soal ini membahas tentang sekelompok murid yang mendapatkan tugas wawancara dari gurunya. Pertanyaannya adalah, Dono guru pumo interview de kanarazu kikanakereba naranai koto wa nan desu ka? Hal apa yang wajib ditanyakan oleh setiap kelompok saat wawancara? Jawaban yang benar adalah Ichiban, Sohin wo urutame no kufu. Cara atau upaya untuk menjual produk. Karena guru mengatakan bahwa pertanyaan ini adalah hal yang wajib ditanyakan oleh semua kelompok. Di dialog ada sang guru bilang Sohin wo urutameni sorezore no mise de kangaete yateiru koto wo wasurezu ni kiite kudasai. Jangan lupa untuk bertanya tentang apa yang masing-masing toko pikirkan dan lakukan untuk menjual produknya. Jadi yang tepat jawabannya adalah Ichiban. では、また続けます。問題3。問題3では、問題用紙に何も印刷されていません。この問題は、全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて、1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。1番、会社で男の人と女の人が話しています。最近、出勤前に会社の近くのカフェで英語を勉強してるんだ。出勤前にですか？そう。混んでる電車に乗りたくなくて、早く起きて、前より1時間早く家を出るようにしたんだ。時間もあるし、朝は気分がいいから、カフェで何か勉強しようと思ってね。集中できていいよ。なるほど。でも、早く起きるのも大変なんじゃないですか？最初はね。でも、慣れてきたら体の調子が前よりいいような気がする。その後の仕事でもいいアイデアが出てくるんだ。そうなんですね。私も朝、何かやってみよう。男の人は何について話していますか？ 1、勉強するのにいい場所。2、英語を習う目的。3、早起きをして感じた効果。4、朝一番初めにする仕事。Sugiwa Mondai-san, Ichiban. Dialog tersebut tadi adalah seorang laki-laki dan perempuan kantoran yang sedang membicarakan tentang rutinitas bangun pagi. Pertanyaannya adalah, Otoko no hito wa nani ni suite hanashite imasu ka?
laki-laki itu sedang membicarakan tentang apa? Jawaban yang benar adalah sanban. Hayao kyo shite kanjita kouka. Efek yang dirasakan setelah bangun pagi. Karena laki-laki itu banyak membahas efek positif dari bangun pagi. 2番、ラジオで女の人が話しています。お腹が空いた状態で、私はスーパーに買い物に行かないようにしているんです。なぜって、コロッケとかケーキとか、目に入る食べ物がどれも美味しそうに見えて、ついたくさん買ってしまうんです。買いすぎても全部食べられるならいいんですよ。けど、結局残してしまって、そのままゴミ箱へという失敗を何度もしたんです。食べずに捨てられてしまう食料品のことが問題になってますけど、買い物に行く前にお腹が空いていたらおやつを食べる。こうやって私は気をつけています。女の人は何について話していますか？ 1、スーパーに買い物に行かない理由。2、食べ物の買いすぎを防ぐ工夫。3、ゴミの正しい捨て方。4、おやつに食べるといいもの。Sugiwa Niban. Soal tersebut berisi ungkapan seorang perempuan di sebuah radio tentang bagaimana dia sering membuang-buang makanan. Pertanyaannya adalah, Ona no hito wa nani ni suite hanashite imasu ka? Apa yang sedang dibicarakan oleh wanita tersebut? Jawaban yang benar adalah Niban. Tabemono no kaisugi o fusegu kufu. Cara mencegah membeli makanan secara berlebihan. Solusinya adalah makan camilan terlebih dahulu sebelum belanja agar tidak kalap belanja. Jadi fokus pembicaraan adalah usaha untuk mencegah membeli makanan secara berlebihan. 3番、大学で先生が話しています。来週から専門科目の申し込みが始まります。資料に書かれているそれぞれの授業の目的や内容をしっかり読んで、自分の興味に近い授業を選択してください。授業の名前だけを見て、こんな内容だろうと想像して選ぶと、授業が始まってから思っていたのと違ったということがよくあります。また、内容が優しそうだという理由で選択するのもよくありません。興味を持った授業の先生と話したり、先輩の経験を聞いたりして、情報を集めるのもいいと思いますよ。先生は専門科目の何について話していますか？ 1、申し込み方法。2、授業の内容。3、授業を選ぶときの注意点。4、教える先生の情報。Sugiwa Sanban. Isi percakapan berupa seorang dosen yang berbicara tentang pengambilan mata kuliah kepada para mahasiswa. Pertanyaannya adalah Sensei wa senmon kamoku no nani ni suite hanashite imasu ka? Apa yang dibicarakan dosen tentang mata kuliah jurusan? Jawaban yang benar adalah Sanban. Jugyo wo erabu toki no chuiten. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat memilih mata kuliah. Karena isi percakapan lebih menekankan hati-hati dalam pemilihan mata kuliah. Jadi topik utamanya adalah perhatian saat memilih mata kuliah, bukan cara mendaftar atau isi penjelasannya secara rinci. Jadi yang tepat adalah Sanban.
問題4。問題4では、絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか？ 1 から3の中から最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。1番、先輩の家に遊びに来て、今帰ります。先輩に帰る前の挨拶をします。何と言いますか？ 1、行ってまいります。 2、お邪魔しました。 3、お気をつけてお帰りください。Hai, segini mondayong ichibang. Soalnya adalah senpai no ie ni asobi ni kite ima kaerimasu. Senpai ni kaeru no aisatsu wo shimasu. Nanto imasu ka? Apa yang harus kita katakan? Pilihan jawabannya ada ichibang, ite mairimasu, nibang, ojamashimashita, sangbang, okyo, sukete okaeri kudasai. Bisa kita lihat di sini kata kuncinya adalah kaerimasu, akan pulang, dan aisatsu, memberi salam, yang artinya memberi salam saat akan pulang. Jawabannya adalah ojamashimashita, nibang, yang artinya maaf telah merepotkan atau terima kasih sudah menerima saya. Biasanya digunakan saat meninggalkan rumah seseorang setelah berkunjung. 2番、荷物を持っていて手が使えません。部屋に入りたいです。何と言いますか？ 1、ドア、ちょっと押さえててくれる？ 2、ドア、閉めてくれない？ 3、ドア開けようか？ 次に2番。荷物を持っていて手が使えません。部屋に入りたいです。Nanto imasu ka? Artinya, saya sedang membawa barang, jadi tangan saya tidak bisa digunakan. Saya ingin masuk ke dalam ruangan. Apa yang akan Anda katakan? Kata kuncinya adalah nimotsu moteite, sedang membawa barang-barang. Dan heya ni hairitai, ingin masuk ke dalam ruangan. Pilihan jawabannya adalah ichibang, doa choto osaete te kureru. Nibang, doa shimete kurenai. Sangbang, doa akeo ka. Jawaban yang benar adalah ichibang, doa choto osaete te kureru. 3番、用事があるので自分だけ早く店を出ます。友達に何と言いますか？ 1、先に行ってもいいよ。 2、ゆっくりしてっていい？ 3、ごめん、もう行かなきゃ。 Sangbang, yoji ga aru node jibun dake hayaku mise o demasu. Tomodachi ni nanto imasu ka? Artinya, karena ada urusan, kamu harus keluar dari toko terlebih dahulu. Apa yang kamu katakan kepada temanmu? Kata kuncinya adalah yoji ga aru, ada urusan, dan jibun dake hayaku demasu, pergi lebih dahulu sendiri. Ini adalah ichibang, saki ni ite mo yo, nibang, yukuri shite tei, sangbang, gomeng mo ikanakya. Jawaban yang benar adalah sangbang, gomeng mo ikanakya. 4番、スポーツクラブの会員になりたいと思っています。その前に見学したいです。何と言いますか？ 1、見学していただけますか？ 2、見学させてほしいんですが。 3、見学すればいいですか？
次に4番。スポーツクラブの会員になりたいと思っています。その前に見学したいです。何と言いますか? Artinya, saya ingin menjadi anggota klub olahraga. Tapi sebelumnya, ingin melihat-lihat dulu apa yang harus dikatakan. Kata kuncinya adalah kengaku shitai, ingin melihat-lihat dulu. Mai ni sebelum, dan shitain desu ga, pola umum untuk permintaan sopan. Pilihan jawabannya yaitu Ichiban kengaku shitai itadakimasu ka? 2番 kengaku sasete hoshin desu ga? 3番 kengaku sureba ii desu ka? Jawabannya adalah 2番 kengaku sasete hoshin desu ga? Saya ingin diizinkan untuk melihat-lihat. Mondai 5。問題5では、問題用紙に何も印刷されていません。まず、文を聞いてください。それから、その返事を聞いて、1から3の中から、最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。1番、リーさん、日本に来てからどっか旅行に行った？ 1、結構いろんなとこ行ったよ。 2、そこはまだ行ってないんだ。 3、じゃあ、温泉はどう？次は問題5。1番。Ring sang Nihon ni kita kara do karya koi ni ita. Artinya, Li, sejak datang ke Jepang, apakah kamu sudah pergi jalan-jalan ke satu tempat? Pilihan jawabannya adalah Ichiban, kekko irona toko ita yo. 2番、そこはまだ行ってないんだ。3番, ja onsen wa do. Jawaban yang paling tepat adalah Ichiban, karena menjawab langsung sudah ke banyak tempat. 2番、西野さん。西野さん、マラソン、初めてだったのに、よく最後まで走ったね。1、みんなの応援があったからだよ。 2、最後まで走れなくて悔しいよ。 3、おめでとう。頑張ったね。 Ya, jawabannya yang nomor 2. Kenapa nomor 2? Kan tadi dia bilang, Ona, kacho, odekake desu ka? Ima ni mo ame ga furidashiso desu yo. Artinya, kepala bagian, Anda mau pergi. Kelihatannya hujan akan segera turun. Yang pilihan pertama, yaitu Yamison data yokata. Kelihatannya akan berhenti. Syukurlah. Tidak sesuai karena lawan bicara bilang akan hujan turun, bukan akan berhenti. Dan yang kedua, kenapa benar? Ya, kasamoteita ho ga yasasou da ne. Kalau begitu, sebaiknya bawa payung. Pernyataan ini benar karena ini tanggapan yang masuk akal karena dia bilang sebentar lagi kelihatannya akan turun hujan. Yang ketiga, mo furidashita no, sudah mulai turun hujannya, tidak sesuai konteks karena di sini hujannya belum mulai karena baru kelihatan doang. 3番、ちょっとお腹すいたな。お菓子か何か持ってない？ 1、お菓子は嫌なの？ 2、チョコレートあるよ。 3、ありがとう。食べたい。 Selanjutnya yang nomor 3. 5. Ya, yang betul jawabannya adalah nomor 3. Kenapa nomor 3? Tadi bilang, ashita no kujikai nan desu ga, doshite mo ikenaku nattan desu. Artinya,
tentang acara makan besok, saya benar-benar tidak bisa datang. Nah, yang pilihan pertama yaitu Hakkiri kimattara oshite kudasai. Kalau sudah pasti tolong beritahu saya. Yang ini tidak cocok karena sudah dipastikan dia atau si otokonya itu tidak bisa hadir. Yang kedua, yokatta desu. Imakara demo suseki kano desu kara. Artinya syukurlah dari sekarang pun masih bisa hadir. Tidak sesuai karena justru otokonya itu bilang dia tidak bisa hadir. Dan yang ketiga, so desu ka, keseki desu ne, wakarimashita. Begitu ya, tidak hadir, dimengerti. Yang ini tepat ya teman-teman, karena dia bilang nggak bisa hadir dan ini pernyataannya sesuai dengan percakapan tadi. 4番、林さん、今日はお目にかかれて本当に良かったです。1、こちらこそ、またお会いしましょう。 2、ぜひお目にかかりたいです。 3、もう見たんですか？ Selanjutnya kita akan masuk ke nomor 4. Iya, jawabannya yang nomor 2. Teks tadi bilang, Onna, grupu hapyo. Asta dayo ne. Kyouju ni junbi o warasenaku ya ne. Artinya, presentasi kelompok besok ya. Kita harus selesain hari ini. Nah, yang pilihan pertama kenapa salah? Yatto watane, akhirnya selesai juga ya. Tidak cocok. Ini karena kan tadi bilang dia besok presentasinya dan belum selesai, harus selesain hari ini. Yang kedua, kenapa benar? Mane auyo ni ganbaro ne. Ayo kita semangat agar selesai tepat waktu. Sesuai karena alasannya karena dia memberi semangat agar hari ini cepat selesai. Yang ketiga, kenapa salah? Kyo junbi shinaku te in da ne. Jadi nggak perlu persiapan hari ini ya. Salah besar karena presentasi ini harus disiapkan dari sekarang agar harus diselesaikan hari ini agar besok bisa dipresentasikan. 5番、森さん、出張の書類のことで、ちょっと教えていただきたいことがあるんですが。1、ぜひ教えてください。 2、どんなことですか？ 3、いただいたことがありますよ。 Selanjutnya nomor 5. Iya, jawaban yang benar yaitu yang nomor 3. Tadi percakapannya bilang Saikin Noda Sensei itsuite mo kenkyū shitsu ni irassaranakute. Akhir-akhir ini setiap ke lab Profesor Noda nggak ada di tempat. Pernyataan pertama, itsumo irassai no. Beliau selalu ada ya. Ini tidak cocok karena bertentangan dengan pernyataan datang tadi kan si Profesor Noda akhir-akhir ini nggak ada di lab. Yang kedua, kenapa salah? Kenkyū shitsu ni wa ittemita, sudah coba ke labnya. Ini tidak relevan ya teman-teman karena sudah disebut dia udah memeriksa ke lab tersebut. Yang ketiga, kenapa benar? Sonano mazu meru de yakusoku shitara. Yang benar, kenapa tidak janjian lewat email? Ini adalah termasuk saran ya teman-teman, biar dia nggak kerepotan mencari-cari Profesor Noda kemana-mana karena dia nggak ada di lab. 6番、和田さん、明日の映画の約束、できれば明後日に変えてもらいたいんだけど。1、あさってはダメなんだね。 2、明日に変えてくれるの？ありがとう。 3、あさって？大丈夫だよ。
Selanjutnya nomor 6. Yang benar adalah nomor 3 ya teman-teman. Tadi tagnya bilang kono kopi no kikai saiking ugo kanaku naru koto ga arun da yo. Mesin fotokopi ini akhir-akhir ini kadang nggak berfungsi. Pernyataan pertama yaitu mo zenzen ugo kanai no. Yang artinya sekarang benar-benar tidak bisa dipakai, tidak tepat karena hanya kadang-kadang nggak bisa dipakai. No shite muratan dane. Yang ini juga kurang tepat yang nomor 2 ya teman-teman, karena sudah diperbaiki ya, dia bilang begitu karena tidak disebutkan di pernyataan di atas atau audio di atas tadi itu mesinnya tidak disebut bahwa sudah diperbaiki. Dan yang ketiga, kenapa benar? Suritanon dahoga ine, sebaiknya minta perbaikan ya, tepat sesuai dengan masalah teknis karena mesinnya kadang-kadang nggak bisa dipakai atau rusak. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam presentasi di kesempatan kali ini. Mohon maaf jika masih ada banyak salah, masih banyak kekurangan baik dalam isi maupun cara penyampaiannya. Kami sangat mohon maaf sekali. Mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau hal-hal yang kurang tepat. Kami sangat-sangat mohon maaf sekali. Semoga apa yang kami kerjakan bisa bermanfaat buat minasan tachi. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Kami cukupkan di sini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.